ਅੱਜ ਜੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕੜੀ। ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਆ ਗੋਸ਼ਤ, ਚਿਕਨ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕੁਛ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੜੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਹਾਏ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਕੌੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਔਰ ਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ। ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਲਾਈ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ادیاں ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ही अच्छी वीडियो आ। तो मैंने वो मलाई जमा हुई हुई थी, मैंने उसको कच्ची हांडी में, आप चाहे किसी भी बाउल में प्लास्टिक में रख के लगा दें और उसमें दही थोड़ा सा, जैसे चार जिसको कहते हैं वो लगा दें ना, दही थोड़ा सा डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके लगा के सारी रात के लिए रख दें। अब देखिए आपके सामने ही मैं 1 मिनट में इसका घी जो होगा मक्खन है वो निकालूंगी। मक्खन भी इस्तेमाल हो जाता है केक वगैरह में। और मैं तो आज कड़ी बनाऊंगी। मैंने कुछ लस्सी बच्चों को पिला दी थी, कुछ मैंने रख दी थी। और अब डाल दिया जी अदरक लहसुन और उसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया। ये मसाला जब फूटता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला और उसमें एक भर के 1 चम्मच जो डाली मक्खन की, और अदरक लहसुन जो कूटा था मसाले डाल के वो इसमें थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। ये देखें आपके सामने ये। और जब भी कड़ी बनानी हो तो इसको हांडी में बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। इसके अंदर डाल देंगे हम आधा किलो गोश्त, मुर्गी चिकन का लिया है गोश्त। और ये देखिए इसको थोड़ा सा भून लेंगे और बहुत मज़ेदार बनती है। आपने कभी नहीं बनाई तो इस तरह मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप ना बनाएं, आप पतीली में या किसी देगची में भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। बहुत मज़ेदार बनती है। बच्चों की फरमाइश थी अम्मी आज जो है हमें गोश्त वाली कड़ी चाहिए, हमें पकौड़ों वाली कड़ी नहीं चाहिए। तो मैंने आज गोश्त वाली कड़ी बना रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसमें दड़ा मिर्च, हल्दी, नमक और ये भुना कुटा ज़ीरा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ये डाल दिया। और इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। और अदरक लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। प्याज मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, मैं कड़ी में प्याज नहीं डालती। और थोड़ी सी पिसी मिर्च भी डाल दी। पहले मैंने दड़ा मिर्च डाली है, अभी मैंने थोड़ी सी पिसी मिर्च भी डाल दी। और जी ये देखिए अब इसको बहुत अच्छा सा भून लेंगे। और भून के फिर इसको क्या करना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। तो आधा किलो मैंने दही लिया था और कुछ बचा हुआ था दही। वो जो लस्सी बनाई थी मैंने मलाई से वो भी थी। और एक प्याली मैंने इसमें डाली 200 ग्राम तकरीबन बेसन। बेसन को डाल के इसमें मैंने मिक्स किया। बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे लगी हुई है कड़ी की, मुख्तलिफ़ किस्म की। ये सबसे मुख्तलिफ है और मैं काफ़ी तरीक़ों से कड़ी की रेसिपी शेयर की है। ये देखिए इसमें मैंने बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करके 3-4 गिलास पानी के डाल दिए। और पानी पहले ही आप जितना डाला है ना पहले ही डाला करें, बाद में फिर नहीं डालते कड़ी में। तो ये देखिए ये हो गया और गोश्त भी अच्छे तरीके से भुन गया था। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है और गोश्त अच्छे तरीके से भून भी गया है। फिर बाद में कड़ी में ना थोड़ा वो जायका नहीं आता जो भुने भुने का होता है। पहले ही हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है। तो मैं कह रही थी कि जब हमारे कड़ी बनती तो मम्मी वाले सबको देते, डाल डाल के बाउल में ना सबको बांटते थे। आजकल तो वो ज़माना ही ख़त्म हो गया। मैंने फिर एक मक्खन की जो चम्मच भर के डाल दी। इसका स्वाद इतना अच्छा आता है, आप कभी कड़ी में डाल के देखें। और मलाई की जो लस्सी बनाएं और उसकी लस्सी से कड़ी बनाएं तो फिर आप उसका जायका देखें और दही की कड़ी का जायका देखें। बहुत दिन रात का फ़र्क है। चाटी की जो लस्सी होती है ना वो बहुत मज़ेदार होती है। अम्मी वाले जब वो बनाते थे मलाई और दूध को डाल के फिर दही भी निकालते और वो दूसरी मदानियाँ होती थी उससे ऐसे दूध को रड़कते थे, फिर वो मक्खन आता और बाकी की लस्सी जो हम पीते और उसकी कड़ी भी बनाते तो इतनी मज़ेदार बनती। ये देखिए अब जो हमने बेसन वाला जो सारा बना के रखा था अब वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि कड़ी को एक उबाल आ जाए। ये देखिए कड़ी को उबाल आने लग गया है। और मैं इसको अब इसको ढक दूंगी क्योंकि पहले हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कड़ी जितनी वो जैसे गर्म होती है ना फ़ौरन से उबल के बाहर आ जाती है। सारी कड़ी के पास ही बैठना पड़ता है। एक खीर होगी एक कड़ी होगी, इसके पास बैठ के बहुत ध्यान के साथ इसको बनाना पड़ता है। तो ये देखिए कड़ी बहुत अच्छे से पकने लग गई है। और मैंने मेरी एक बहुत प्यारी बहन जिसने मुझे इतनी सारी मेथी हदिया की थी
خشک کر کے، وہ تھوڑی برساتوں کے موسم میں نا ایسے ایسے ہو گئی تھی، میں نے ڈھکن کے اوپر یہ دیکھیں میتھی ڈال دی اور وہ بالکل خشک ہو گئی اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی. اگر میں ایسے ہی ڈال دیتی تو وہ خوشبو نہیں آنی تھی. اب یہ دیکھیں بالکل خشک ہے. اب اس کو میں کسی پلیٹ میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مسل کے کڑی میں ڈال دوں گی. یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ سے مسل کے پھر ڈال دوں گی. اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو بہت لمبی زندگی دے. جو جس میں مجھے یہ میتھی تو میری پسندیدہ میتھی ہے، ہر چیز میں اٹھا کے ڈال دیتی ہوں، مچھلی ہو، کڑی ہو، اور جو سبزیوں کا سالن بنتا ہے، مکس سبزیوں کا سالن بنتا ہے، اس میں خشک میتھی بہت زبردست لگتی ہے. کڑی میں بھی بہت اچھی لگتی ہے. اب میں اس میں ڈال دوں گی کڑی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اسی طرح. چمچ ایک دو دفعہ چلاؤں گی کیونکہ چکن ہوتا ہے نا وہ نیچے نہ لگ جائے. اور کافی دیر ہو گئی ہے اس کو پکتے ہوئے اور تقریباً پک گئی ہے. اب اس کا ہم تڑکا لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو تڑکا لگا دیں. آج مس ہو گیا مجھ سے ہرا دھنیا کہ میرے پاس ہرا دھنیا نہیں تھا اور ہری مرچی تھی. پھر میں نے لے لیا ایک چھوٹا سا چمچہ اور چمچ کو رکھا ہلکی آنچ پہ. اس میں 2 چمچ ڈالے آئل کے. آئل تو ویسے آلریڈی ہم نے ڈال دیا تھا کڑی میں. اس میں تھوڑی سی جو تلاری مرچ ہے، گنڈی والی مرچ ہے، وہ ڈال دی اور اس میں زیرہ تھوڑا سا ڈال دیا اور اس میں تھوڑی سی کلر کے لیے کشمیری مرچ جو ہوتی ہے وہ ڈال دی تاکہ تھوڑا سا کلر آ جائے. اور اٹھا کے اس میں ڈال دیا ہم نے. اس کی جو ہم کڑکڑا کے ڈالتے ہیں نا، اس کی خوشبو بڑی مزیدار آتی ہے. اور آپ اس طرح بنا کے دیکھیے. لہسن ادرک ہم نے پہلے ہی ڈال دیا ہے اور بعد میں یہ تڑکا لگایا ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوبارہ سے رکھ دوں گی کہ یہ آئل چھوڑ دے. یہ دیکھیں کیسے گلگلے بننے لگ جائے نا، تب سمجھو کہ کڑی ہماری تیار ہے. اور اس میں تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی تھی، بہت اچھی خوشبو آتی ہے. یہ دیکھیں بہت مزیدار سی ہماری کڑی بن کے تیار ہوئی. یقین کریں اتنی مزیدار، سب کو اتنی پسند آئی کیونکہ بچے اکثر پکوڑوں والی کڑی سے پھر کہتے ہیں امی گوشت والی کڑی بنائیں. گوشت والی کڑی اگر آپ نے نہیں بنائی تو اس طریقے سے ضرور بنائیں. پہلے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اس نے یہ چھوڑ دیا ہے. اب میں اس کو نکالوں گی پلیٹ میں اور یہ دیکھیے پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں. اتنی مزیدار، اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی تھی. اور جو زیرہ ڈالتے ہیں نا بھون کوٹ کے، اس کی بڑی پیاری خوشبو آتی ہے. ضرور ڈالا کرے کڑی میں. اور یہ بن کے ہماری کڑی تیار ہو گئی. اور جو میں نے اس میں مکھن نکالا تھا، لسی بنائی تھی، انشاءاللہ آپ کبھی پھر بعد میں آپ سے ریسیپی شیئر کروں گی کہ اس میں سے میں نے گھی کیسے نکالا. اتنا زیادہ گھی نکلا تھا. یہ دیکھیں اتنا زبردست گھی نکلا تھا دیسی. اور اس سے روٹیاں چوپڑ کے کڑی کے ساتھ کھائیں. اور ویسے بھی گھی اتنا اچھا ہوتا ہے. دیسی گھی کے پراٹھے اچھے ہوتے ہیں. میرے بچے تو دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں. تو بہت مزیدار سی ریسپی ہے میں نے آج آپ سے شیئر کی ہے. تو امید کروں گی آپ کو ضرور پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.